can travel from their own place to space. Sa ato mismo. No? O daghang mga kasulatan ang pamatuod nga sila makahimo sa pag-influensya kang bisan kinsa. Even the kings of Persia. No? Ang tanan ng mga hari, like Babylon, hari sa Persia, hari sa Greece, mga kingdom sa Roman Empire, brothers and sisters, those kingdoms receive influence from unsa? The devil, the demon spirits around that dark, spiritual darkness. No? Niya is dark places, matutalipag mo. Dili, kung sana, dili, flesh and blood ang atong kontra. Kung the devil, the demon spirits, can influence our thoughts. Amen. Amen. Maka-influensya siya sa atong mga panguna. And that is why I want to tell you, no, ingon nga pagpalasig sa atong pagpangalagad sa Diyos. Do not entertain bad thoughts. Mga panguna-una gani nga makapalibog, makahatag ng kakulian. Brothers and sisters, it is not from God, it is from demon spirits. Do not entertain that spirits. Amen? Amen. Do not wish anybody bad. Do not wish anybody to be in accident. Do not dream and wish, no, for somebody to be killed, for somebody to be sick. That's bad, really bad. No? O dili ka na Kristohanon na panguna. Amen? Diha pa lang gani sa atong una-una, gitimbang na ta sa Diyos. Brothers and sisters.